مولانا من سيد حسين. أسأل أستاذ. تفضل. تفضل silakan. معذرة يا مولانا. قلت لأن كل مالكية شعائر. أشاعرة. أشاعرة. هل كل شافعية أشاعرة أيضا يا مولانا؟ لا، الشافعية كما ذكر الإمام السبكي في زمانه بعضهم ليس الكل، بل بعض الشافعية تأثر بمقالات المجسمة. بعض الشافعية تأثر بمقالات المجسمة، لكن أغلب الشافعية أشاعرة، وأغلب والأحناف على عقيدة الماتريدية. إنما في زماننا الذي نحن فيه الآن الدعوة الوهابية دخلت في بعض الأحناف ودخلت في بعض الشافعية، ويعني اختلط الأمر. أما في زمان الإمام السبكي فكانت الشافعية أشاعرة، وذكر الإمام السبكي بعض الشافعية وهم قليلة في زمنه تكلموا بكلام المجسمة. وكذلك في الحنابلة قال الحنابلة أشاعرة إلا وهم من أهل الآثر، يعني على اتباع الحديث، إلا فئة من الحنابلة تكلموا بالتجسيم، وهؤلاء من المنبوذين، يعني كانوا من المنبوذين الذين تكلموا في التجسيم. فأما الشافعية فلا، الشافعية أشاعرة، ومن شذ من الشافعية شذ إلى مذهب التجسيم. أما المالكية فكلهم قال لم أجد مالكيا إلا أشعري. وفي زماننا هذا لا نجد في المالكية إلا الأشاعرة، إلا من تأثر، يعني لا بد أن هناك تأثر في الوهابية، لا بد. لماذا؟ لأن الوهابية أنفقت أموال طائلة جدا، واستقبلت من بلاد الدنيا في جامعاتها لتخريج هؤلاء على مذهب محمد بن عبد الوهاب. فالذين تخرجوا من جامعاتهم ينشرون عقيدتهم، لا علاقة لهم لا بمذهب الأشاعرة بمذهب المالكية ولا بمذهب الشافعية ولا بمذهب. إن قلت لهم قال الإمام المالك يقولون هذا كذب مدسوس عليه، إن قلت لهم قال الإمام الشافعي يقولون هذا كذب على الشافعي. لا يصدقون إلا ما قاله محمد بن عبد الوهاب وما قاله ابن تيمية وابن الجوزي. هؤلاء هم يعني سادتهم، غير ذلك لا يقبلون. Barakallahu. Tafadhal tarjim lahu. Jadi tadi pertanyaan dari Pak Husin. Tadi saya mengatakan orang yang bermazhab Maliki itu pasti Asy'ari ya, mazhab akidahnya Asy'ari. Apakah orang yang bermazhab Syafi'i itu mazhab akidahnya Asy'ari seluruhnya gitu ya? Jadi saya menjawab bahwa Imam As-Subki itu mengatakan Syafi'iyah dulu pada masa beliau sebagian kecil terpengaruh dengan pemikiran Mujassimah ya, orang-orang yang menyerupakan Allah dengan makhluk, dan orang-orang yang menjadikan Allah itu memiliki bentuk ya, yang memiliki jism ya. Nanti kita akan jelaskan itu. Tapi kebanyakannya atau aglabiyahnya gitu, mayoritasnya ya Asy'ariyah ya, Syafi'iyah itu. Sebagaimana yang di negeri kita sekarang Syafi'iyah, Asy'ariyah gitu. Baik. Kemudian mazhab Hanafi ya mayoritasnya adalah Maturidiyah. Kemudian mazhab Hambali bagiannya adalah Atsariyah. Atsariyah ini maksudnya adalah mazhab Ahlul Hadis ya, tapi menitik beratkan kepada hadis. Kemudian sebagiannya terpengaruh dengan pemikiran Hajim. Tadi saya mengatakan kalau Malikiyah jelas ya, Malikiyah Asy'ariyah. Tidak ada satupun orang yang mazhabnya Maliki kemudian bukan akidahnya bukan mazhab Asy'ari gitu. Tidak mengikuti Asy'ari, tidak ada. Tapi kalau sekarang bagaimana? Ya, di zaman sekarang, di zaman modern sekarang ya
tidak kita pungkiri ya, ada sebagian yang mereka mengaku dari mazhab Syafi'i, mazhab Maliki, mazhab Hambali dan sebagainya, kemudian terpengaruh dengan mazhab Muhammad bin Abdul Wahab ya. Saya kita kenal dengan Wahabi. Kenapa? Karena ya kita tahu bahwa tadi saya mengatakan Wahabi ini sangat kuat pendanaannya, bahkan didukung oleh negara ya, Arab Saudi gitu, secara penuh, dan diajarkan ya pemikiran beliau itu di kampus-kampus di sana. Maka tidak bisa kita mungkiri bahwa ada pengaruh dari usaha mereka itu, yang mana akhirnya banyak anak-anak kaum muslimin menyebarkan pemahamannya itu di negeri-negeri muslim yang lain gitu. Ya, sebagaimana di Indonesia gitu ya. Dan jelas bahwa mereka yang membawa pemikiran Muhammad bin Abdul Wahab ya. Jadi kalau ada yang mengatakan wah ini pemahaman Imam Syafi'i, pemahaman Imam Malik, sebetulnya aslinya ya sebetulnya yang mereka ingin sampaikan adalah pemahaman Muhammad bin Abdul Wahab, dan itu ya karena faktor tadi ya terpengaruh dengan tempat belajar mereka gitu. Jadi belajar dari sejak belia ke Arab Saudi, kemudian pulang dengan membawa pemahaman itu sebenarnya yang diajarkan oleh guru-guru mereka gitu. Nah ini kita berbicara tentang mazhab ya. Jadi, kalau kita ya Syafi'iyah, mazhab Syafi'i, atau kalau di negeri yang lain mazhab Maliki ya tidaknya jelas ya, Asy'ari ya. Tidak perlu terpengaruh dengan tokoh-tokoh yang ada sekarang. Kita mengikuti apa yang diajarkan oleh guru-guru kita bahkan sejak masa salaf yang terdahulu. Baik, namun